Bok ljudi, ja sam Denis i dobrodošli u novi video, dobrodošli na moj kanal. Pa dobro, popravio, ajde. Bok ljudi, ja sam Denis i dobrodošli u novi video, dobrodošli na moj kanal. Kao što vidite danas imam specijalnog gosta nakon Imam lošu frizuru. I on kaže da je dobra. Da, zapravo nije toliko bitna frizura, zato ja imam kapicu na glavi jer je masna. Da, zato jer nije bitna. Da, jer je masna. Idem ja po nešto. Pa šta? Usred snimanja! Ne ovako. Izgleda ko turban. Sad možemo snimati. Vidoviti pikan. Uglavnom, kao što vidite, Piko je sa mnom ovdje nakon... Bok ljudi! Previše vremena, predugo nismo zajedno snimali. Velika pauza. I zapravo o tome svemu ćemo pričati danas. Kao što vidite, ispred nas je prekrasan improvizirani stol, čaše, što znači da danas je vrijeme za... mukbang. Picu. Mukbang. Gledajte ljudi sad ovo. Samo malo. Jumbo pizza! Moja je margarita, njegova je ova miješana sa... Jesi dobro? Pizza! Znači ovako, samo da vam ukratko kažem, mi smo se malo prije vratili iz Verone. Ajme! Previše toga imamo za pričat, uglavnom ljudi, o svemu ćemo pričati danas tokom videa, ali ja se odmah bacam na klopanje. Mogu ja? Jer ja sam pre gladan. Takvi mi pazuhu s pizzom. Čekaj. Oh my god. Znaš, ja inače... Molim. Sve je u redu, pizza je odlična. Pravimo se da nismo vidjeli. Inače, ja obožavam ovakva mukbang videa. I da ne znam jel se izgovara mukbang, mukbang, Mukbang. Jel znaš ko je... Trisha Paytas. Bravo. Ona je prva započela ove videe, tako da hvala Trisha jer spasila si nam kontent. Kad nemamo šta zaraditi jedemo... Onda jedemo pred kamerom. Ja sam bar poznat, ja mislim, na ovim prostorima. Znaš da su me proglasili balkanski kralj hrane? Šta ne kralj slatkiša? Ne, nego hrane. Aha, općenito hrane. Bio sam slatkiša, onda sam prešao i na masno. Moraš ti salo za zimu pripremiti da bude masa je mama. Kad nemaš dobru jaknu, onda napravi salo. Uglavnom ljudi, da odmah u startu raščistimo zašto ja i Piko nismo dugo snimali. Posvađali smo se. Ne, nije istina. Jesmo oko jela. Oko jela. Ne, zapravo nismo dugo snimali zato što oboje smo bili u nekim drugačijim fazama života. Ja sam se usmjeravao na svoj kontent, svi znate da se priprema, odnosno uskoro izlazi i Elizabetin album. Da, to moram. Ono što vi zapravo ne znate da sve to vrijeme dok ja i Piko nismo snimali, ova pizza je super. On je meni pomagao oko tog albuma. Ne, to se ne smije znati. Elizabeta to u LA-u snima i njezini producenti. Zajedno smo radili na tome. Mogu pojesti maslinu? Da. Njam. Jesam ja jedini koji kad je kat ovako velik presavinem ko mini sandvič jer tako jedem? Ne. Malo malo pričat o Elizabetinom albumu. Ljudi, vi nemate pojma šta vas očekuje. Mi smo imali čast poslušat pjesme. Elizabeta njega voli za razliku od mene, tako da njemu je prvo me poslala, a onda je on proslijedio meni. Daj mi reci ovako, tvoje iskreno, ali najiskrenije, sad nema ono zato što nam je sestra, nego baš iskreno, kako ti se čine njene pjesme? Nakon dugo vremena, volim poslušati tako sve te youtuberske pjesme, ali ovo nije pjesma. Ovo nisu pjesme, ovo su remek djela. Znači, ovo ljudi, ja nemam pojma, nadam se da će ljudi tu... Imam gljivu između zuba. Nadam se da to... Ja imam aparatić, tako da imam sve na zubima trenutno. Aha, super. Znači, nadam se da će gledatelji i slušatelji prepoznat kvalitetu sounda, znači zvuka, riječi, lyrics, video spota, svega cjelokupnog tog paketa kojeg je Elizabeta pripremila, jer iskreno, nadam se da ovaj video ne gleda, ali mislio sam da će biti trash. Stvarno sam mislio da će biti trash, da je živčana, da se želi samo vratit. U stvari to je Elizabeta za koju nisam znao da je takva, pokazala jednu svoju drugu stranu, čak i nježnu stranu. Mi bi mogli nešto i popit, a? Prije nego nastaviš... Čekaj! Uglavnom album je super. Čin 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 čin. Kako to skratimo mi? Da. Pipi.
Ne želimo otkriti previše, želimo da ostanete iznenađeni. Bolje. Ali uglavnom ćemo ukratko prokomentirati pjesme. Ajmo. Ne znam kako će ići kojim redoslijedom, ali mislim da će prva ići pjesma Ja kad zavodin. Mogu te prekinuti, ovo je puno bitnije. Inače, Denis jede samo margaritu i ja jedem miješanu picu. Ok, statement. Zato mi je super kako je moja na tvojoj strani, a tvoja na moje. Ali nema veze. Zašto jednostavno to može komplicirano? Uglavnom da se vratimo. Prva pjesma se zove Ja kad zavodin. Ja bi nju osobno opisao kao najbolji nastavak na YouTube kraljicu. Zato što svi znate da se u YouTube kraljici spominju razni youtuberi, kako je ona protiv svih njihovo ono. Dok je ovo zapravo jedna druga strana gdje ona voli određenu skupinu youtubera. Kao što vidite po naslovu Ja kad zavodin. Tako da možete misliti ko se sve spominje u pjesmi, od Bake Prase do Čode do Đote, doslovno pola džumbusa. I ne samo europski, odnosno balkanski, ima čak i PewDiePie. Znači, jednostavno, s ovom pjesmom mislim da ona želi osvojiti i inozemstvo. Mislim već je, ali po pitanju ovog hita. Ok, druga pjesma je LA Girl, koja je zapravo vrlo posebna, zato što ovdje je s nama specijalan gost te pjesme. Hoćeš ispričati svoje iskustvo, kako ti je bilo u studiju sa Elizabetom? S obzirom da mi oduvijek bila, čekaj, moram si nalažiti usta. U slučaju da niste shvatili, LA Girl je duet sa Pikom. Jo! Uglavnom, znači, oduvijek sam htio otići u Ameriku i Elizabeta mi je to i priuštila. Znači, rekla je Kokić, sutra ti stiže na mail aviokarta, ne želim čuti ni riječi, ja sam mislio da se zeza, otvorio sam mail, drugi dan stvarno bila mi je karta za LA, najbolji hotel, znači ono top. Ja sam sjeo, otišao. Bazen u spavačoj sobi. Jacuzzi, perfektno, toliko hrane, slatkiša, jednostavno zna kako me može kupiti. Došao sam tamo, pojeo sam sve te slatkiše, odmah mi uplatila privatnog trenera da me zajedno izbije sve te slatkiše iz mene. Ti si prošao pravi tretman tamo? Zna ona kako treba. Čekaj, ona tako svaki dan živi tamo ili? Ne znam jer nisam smio ući u njezinu sobu. Uopće, ona ti ima zakupljen jedan cijeli penthouse na vrhu tog hotela, ja sam ti bio ispod nje, ona voli, ima to osjećaj da je iznad svih, pa je bila na vrhu. Naravno. Da, i čuju se njezine štikle kako lupaju. Ali, ne znam, u stvari, ona stalno nosi tenisice, ali imaš osjećaj kao da su štikle pete. Mislim, možda ima mikro štiklu ugrađenu ispod one pete od tenisice. Imao sam privatnog trenera koji je izbio iz mene sve te slatkiše jer sam morao ličiti na nešto dok pjevam. Ona je uvjerena da osoba mora biti lijepa dok pjeva. Znači ne smiješ biti debel kad staneš pred mikrofon, moraš biti malo suši. Znači bez obzira što samo zvuk se snima, glas. Da, jer ona ima osjećaj da se prenosi čuje debljinu. Slika ulazi u mikrofon. Ako si debel, onda su zvučnici teški. Bože. Čekaj da uzmem picu kad smo kod debljine. Uglavnom, rekla je Kokić, možeš mi pomoći malo oko teksta. Ja sam napravio što sam mogao i ne bih htio u biti previše otkrivati. Mogu reći samo da je pjesma, dok smo snimali nisam imao taj feeling, da je to tako, bio sam čak živčan, mislio sam, Isus, ja ću se osramotit. Napravit ću sramotu od sebe, kuži, ona će me ono totalno uništit će mi karijeru ovu malu što imam od 70.000 subscribera. Subscribe ako već niste, propuštate mnogo. Uglavnom, da, vidit ćete puno hrane i udebljat se preko kamere. To Elizabeta ne voli, nebitno. Uglavnom, otpjevao sam i kad sam dobio finalni rezultat toga, dobro, ja nisam znao da ja pjevam. Ja nisam znao da ja mogu pjevat. Ja nisam znao da sam ja. Da, mislim po tekstu, ono što smo poslušali pjesmu, dosta mi se čini autobiografska. Onaj trenutak zapravo kad je njoj krenulo ovdje sve pada, tako se sjećate onog Drama Life videa, tamo spominje da je otišla u LA. Zapravo od tamo se nastavlja, ta pjesma je nastavila. Ajmo reći ovako, najbolje, znači ta pjesma je kao da ste, kad budete slušali tu pjesmu, morate ju slušati pažljivo, od početka do kraja. Ne jednom, nego bar 100 puta, jer će vam ispričat. To je kao da čitate njezin privatni dnevnik. Neko piše dnevnik, ona je napisala pjesmu. Otpjevala je pjesmu, znači ta pjesma je jednostavno dnevnik koji je nastao u onom trenutku kad je ona nestala sa YouTube scene, pa sve do danas kad se vraća, tako da mislim da je to najjača pjesma na albumu. Mislim da da, ajde,
drago mi je da je to snimila u duetu s tobom. I sad ne znam koliko su tračevi istiniti i šta sam čuo iz LA-a ovoga, ali izgleda da će to biti main single, da kad cijeli album izađe da bi se mogao taj spot snimat. To mi je rekla. Pitala me da li bi opet došao u LA. Rekao sam, čuj, ako mi platiš opet kartu, doću. Iskreno, želim samo da mi Guzica vidi puta, tako da... A dobro će te natretirati, uopće ne sumnjam u to. Ako me opet dočekaju slatkiši u sobi, stižem. Četvrta pjesma. Ne, treća. Kuje ljubomorne. Znači, ta pjesma je... Samo ću skratiti, uglavnom nećemo preopširno o svakoj pjesmi, samo ću reći da je u toj pjesmi otvorila dušu, pričala je o youtubericama, prijateljicama, ženskom rodu općenito. Jel, logic, kuje ljubomorne, jer dosta zapravo su cure utjecale na to da ona postane glavna meta hejtera, zato što su jednostavno previše ljubomorne i nemaju oni tu moć i tu žar koju ona nosi u sebi od rođenja. Ni blizu. Da, iduća pjesma je... Vođa čopora. Također autobiografska pjesma. Samo ću vam dati jedan mali hint. Se sjećate u Drama Life videu kad je rekla da su je roditelji, zapravo obitelj ostavila u šumi s vukovima? To je zapravo bio ključan trenutak u njenom životu kojeg je ona savršeno pretočila u pjesmu i šta je najbolje, meni je ta pjesma toliko inspirativna. Znači, ljudi moji, ne zezam se, koliko god se mi sprdali s Elizabetom i ona bila onako malo Joker, moram vam iskreno reći da ova pjesma, kad god budete u bedu, poslušajte ju, jer ćete shvatiti da koliko god vam bilo teško, iz tog teškog vi učite i rastete i postanete ono na čemu vam svi drugi poslije zavide. A sad Jesam mogu bolje reći ovo? Wow! Sad da nešto kažem, koliko god bio velik moj ego, šta sam dio pjesme LA Girl, što sam napisao dio teksta i što ću se možda, ako mi plati kartu za LA, možda pojaviti u njezinom spotu. Znači, kad to sve stavim po strani, moram biti iskren sa vama i reći da je Vođa čopora definitivno najljepša pjesma ikad snimljena. Znači, što se tiče Elizabete, pa možda i šire. Znači, tako dobar tekst. Ali tu pjesmu si joj ti napisao? Da, ali to ne bi trebali znati oni jer je rekla da će me ubiti ako to izađe van. Aha, okej. Ona je to napisala. Ona je to napisala. Uglavnom, ta pjesma je topova. Nadam se, evo, iskreno, ja ću ju zamolit, ako me voli ko brata, da snimi spot za tu pjesmu. Pardon. Jer ta pjesma je sve. Znači, na tu pjesmu možeš slušat, plakat, dobiješ krila, dobiješ moć da ideš u život, pojest kolač. Jednostavno, ako ti se ne da ustati s kauča, jednostavno te digne, gurne te u svijet. Ali stvar je u tome što većina vas, pretpostavljam i vjerujem, onako otvorit će video na mobitelu. Možete poslušati, super, ostavite like, komentirajte da vam se sviđa, ali svakako na kraju dana slušalice na uši. Kad idete spavati, ugasite svjetla, slušalice u uši i doživjet ćete jednu pjesmu na totalno drugačiji način. Po prvi put u životu vi ćete moći plivati u zvuku. Ja volim kako smo mi odjednom duboki postali oko ovoga. I želim da sam je dubok. Hrana samo ulazi, nema kraja. Posljednja pjesma na albumu, Nije lako biti ja. Jednostavno, ime pjesme govori samo za sebe. Ajme, gljiva mi je pala. Ne, to nije gljiva, to je Passata. To je, da. Pjesma Nije lako biti ja govori ime samo za sebe sasvim dovoljno, znači jednostavno cijelu njenu karijeru kao takvu kako je znate stavila je u tu pjesmu i priča zašto je ona takva to šta je i zašto je teško biti ona. Ja sam uglavnom full zadovoljan tim albumom. Uglavnom mislim da će taj tjedan past server. YouTube ili će se ugasiti ili ono, ili ko živ ko mrtav, znači bit će ozbiljno. Komet, smak se. Ludilo. Yeah. YouTube. Ok, to je to što se tiče albuma od Elizabete. Druga stvar koja me full nervira, to sam baš pričao sa Burazom, u Veroni, jer tamo smo bili poprilično inspirirani. Nova godina. Jel se vi uvijek nađete u situaciji da odlučite planirati novu godinu onak 3 dana prije? Fun fact, snimamo ispred green screena, on ima zelenu majicu, bit će ovo jako fun za editirat. No dobro, snaću se. Zaboravio sam. Stavit ću samo neku drugu boju, neku onako lijepo plavu. Evo u originalu je ovako, ali meni se ovo više sviđa. Ok. Pardon. Nova godina. Na kraju smo ja i Piko odlučili
da ćemo ići slaviti Novu godinu negdje van Hrvatske. Idemo proslaviti, idemo se zabaviti, skoro sam rekao zajebaviti, idemo se zabaviti, bit će super. Pa zajezavati. Hoćemo otkriti gdje idemo ili da jednostavno samo vlog izađe početkom godine? Reću. Uglavnom, Denis i ja smo se odlučili nakon 100 godina googlanja, istraživanja kontinenata, zemalja, gradova, država, da idemo Njam! Eto sada kada znate, svi mogu biti mirni, svi mogu uživati. Možete očekivati brutalan vlog početkom godine. Vlog, jesam rekao vlog? Vlog. Evo to je jer su mi puna usta pice. Da. Kako si perverzan. Da. Biće odlično. O čemu još moramo pričat? Šta je sad aktualno? Čekaj, sad malo drame i skandali, inače mi to nije bilo zabavno. To je dosadno. To je dosadno. Soulless Summer. Dalje. Joj, volim ljeto. Ljeto. Pjesma LA Girl je baš ljetna pjesma. Slušat ćete ju na ljeto 2019. Otvorite krov, ako nemate krova, otiđite do automehaničara obližnjeg, recite otpili mi krov. Jer to je pjesma sa otpiljenim krovom. To je to. Druga stvar, šta je još trending, šta bi me moglo dovesti u trending? Jel gledaš onaj Voice, zvijezde, kako se zove naš sada? Super talent. Valjda to još postoji. Ima par dobrih izvođača, gledao sam ja. Ja, ne. Znaš što sam razmišljao? Znam da nema neki ekstra glas, ali... Mislio sam se actually prijavit. Čisto da se pojavim. Sa tim tako? Da, došao bi je. Pozdrav ljudi, ja sam Piko. I otišao bi čak. Ja mislim da bi došao do finala. Da. Lako moguće. Ali neću jer moram da šansu ipak drugim ljudima. Ti si pojeo prije mene. Hani, ajmo ne ulaziti u to. Pogledao sam jučer epizod, ima dosta dobrih pjevača. Tamo je jedan friend od Cikreta i ovih iz Karlovca. Filip Rudan. Zovu ga hrvatski Shawn Mendes. Ali što je najbolje, lik super pjeva. Dobro, to je malo nazvat nekog Shawn Mendes. To mene nervira, tako su za Severinu rekli, hrvatska Madonna. Ne, nije, Madonna je jedna jedina, onak. Ko još? Onda su za Karleušu rekli da je balkanska Lady Gaga. Jedna je Lady Gaga, znači nemojte uspoređivati ljudi, to je tako nepotrebno. To što je kupila 3 kg mesa i stavila ga u frižider ne znači da ima hajvnu ko Lady Gaga od mesa. Malo sam se nanervirao. Ajmo ne započet drame. Ne da mi se biti po Balkan YouTube Exposing. Pozdrav za Balkan YouTube Exposing. Znači, kad smo kod toga... Radi najbolje. Ja mislim da je to profil koji je osnovan sa ciljem zabave, ali youtuberi doslovno gaćicu tresu. Čim, meni osobno, sad je zadnje bilo baš ovo za Elizabetin album, čim sam vidio notifikaciju Balkan YouTube Exposing tagged you in one of her photos, mislim da sam gaće napunil. Ali sviđa mi se ideja, super. Zapravo stvara mi onaj osjećaj, youtuberi se zapravo osjećaju bitno, znaš ono, šta ti hoću reći, ko zvijezde, ono, tračevi, ovo ono, dramice. To je nešto šta vani već jako dugo postoji, kod nas je to, hvala Bogu, sad je došlo. Video kojeg sam danas snimio mogu bi dosta privući onako hejta, bar mislim da bi moglo, s obzirom da... To volimo. Da, ali, gle, od sad kad smo bili u Veroni, otišao sam, znaš di sam otišao i kupio sam onu jednu kuticu sa hranom koja košta puno, ali baš puno. Čak mi je on rekao, jesi ti normalan? A kad vas Denis pita jeste normalni, onda znate koliko ste daleko otišli? Uglavnom, ja sam si to htio priuštiti jednom u životu, probat kako je to nešto, ali ne da se bojim jer baš me brige, ali ono, ljudi svašta imaju potrebu komentirati, znači... Šta u stilu kao bacaš hranu? Bacaš novce na hranu, ljudi nemaju šta za jest, ljudi su gladni. Daj me, nemoj zezat, evo mi smo gladni pa smo kupili si picu. Okej, neko nema za picu, ali ono, kupi si krafnu. Ja sam bio recimo u situaciji, šta masa ljudi ne zna, ti znaš. Bio sam u situaciji kad sam se odselio iz Hrvatske i nisam imao ništa za jest. Išao sam, što se kaže, trbuhom za kruhom, nisu imali starci da mi pošalju lovu. I bio sam gladan i onda bi ja pitao te iste ljude koji će meni komentirat, ne znam da su ljudi gladni, pitao bi, ja sam bio gladan, pa di ste bili vi, bio drugi svijet kad sam ja bio gladan, mogli ste mi vi nešto posla da pojedem. Ljudi, to su stvari koje samo iz iskustva možete znati. Mislim, ako ti ljudi već imaju potrebu komentirati, drugi ljudi su gladni,
Ajde, nemoj to komentirati, odi nahranite ljude. Baš tako. Kužiš. Dobro, u biti nebitno. Htio sam reći da ljudi vole osuđivati, ali poanta u svemu je to uvijek i kroz svoj video pokušavam dočarati. I Denis to pokušava vama pokazati i Elizabeta. Da na kraj dana, bitno da ste vi sretni sami sa sobom, da radite šta vi volite i da to šta radite nikad ne šteti nekome drugome, nego eventualno vama, zato jer ste to napravili. Sve šta mi radimo, radimo radi sebe i na svoju štetu, a rezultat je da, odnosno naša želja je da nasmijemo vas, da zabavimo vas i praktički ne štetimo nikome, tako da svaki hate komentar koji naiđe ili mržnje ili nerazumijevanje, to je čisto stanje uma te neke osobe koja je jednostavno ograničena. Meni se pizza ohladila dok je ovo ovu politiku vodim. Let's end it here. Znači, ja sam sit, ja više ne mogu. Ne baca, to se ne baca, ja sam gladan, šta će reći da si gladan, sad to treba pojesti. Sad komentari, Denis baca pizzu. A Milan jede ispod njega. Ispod njega. Poslije njega. Ok ljudi, ovdje ćemo završiti ovaj video. Osim ako ti još nemaš šta bitno za reći i podijeliti sa našim gledateljima. Podijelio bi pizzu, ali volim. Ne dam. Ovo je bio pikantan video, dotakli smo se svega. Iako najviše smo pričali o Elizabetinom albumu. By the way, Pikachu je na glavi jer opet sam u skladu sa On ima na glavi Pikachu, a imam na glavi Grom. Ali i pidžama. On je danas fashion. Ja sam danas Pokemon. Uglavnom ekipa, tu bi završili ovaj video, osim ako ti još nemaš šta pametno za reći ekipi. Pretplatite se na Denisa i na mene ako želite. Lajkajte ovaj video. Isuse, kako sam ja odvratan youtuber, zaboravio sam to reći. Uglavnom ekipa, ako vam se video sviđa, svakako nabacite veliki like, pretplatite se na moj kanal, isto tako i na kanal od Pike, zato što zaslužuje. Znači, ako volite ovakve videe sa mukbangom, sa hranom, općenito sa isprobavanjem raznih slatkiša i svega, takve videe možete pronaći kod njega, a... Mogu još nešto reći? Sad kad ovaj video završi, nema veze, ne zanima me jesi sit. Donio sam slatkiše koje smo kupili u Italiji. I radit ćemo isprobavanje talijanskih slatkiša. Ne zanima me, ispumpat ćeš se, kako god. Imaš tu usisavač, stavim usta. Ok, ovo je čudno izgledalo. Dalje? Uglavnom, snimamo isprobavanje talijanskih slatkiša. Ja sam gotov. To bi ljudi bilo to. Vidimo se, čekaj se, moram ustat. Vi nemate pojma kakav smo imali setup ovdje napravili. Meni je guzica utrnula. To bi ljudi bilo to. Nadam se da ste uživali s nama i ako niste, sutra dan kad budete vi papali pizzu, pustite ovaj video i jedite zajedno s nama. Vidimo se. Ćao!